Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhaqqa fanatabi'ahu wa ariyal batila batila fanajtinibahu masyaallahu la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul kurama, para ulama, para masyayikh, para habaib, para fadil, terkhusus dasar semuljah Alham Idrus bin Idrus, terjuga nanda selal semuljah kakanda pengasuh pondok pesantren As-Sirajah beserta ibu nyai sebadan kaulah hormatin, terjuga nanda para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, asatid ustadzat, saya tak bisa abdina sebut situng persitung, namung tangelakin rasa hormat sareng takdim dan gula. Tak kalep juga nda aparatur pemerintah, TNI maupun Polri, Bapak Kepala Disah, sarang staf epon sebadan kaulah hormatin. Terjuga nda para alumni As-Sirajah sekapacatan Banyuates sebadan kaulah hormatin. Terjuga nda para alumni Madrasah Al-Amaniyah sebadan kaulah hormatin. Para wali murid, wali santri, simpatisan sebadan kaulah hormatin. Para panitia pelaksana Haflatul Imtihan sebadan kaulah hormatin. Para bu sebadan kaulah hormatin. Langkong timin ngereng amoji syukur daripun Allah subhanahu wa ta'ala. Seka dimah Allah pun banyak paring rahmat, Allah pun banyak paring nikmat, langkong-langkong nikmat iman sarang Islam. Kadu kalepon salawat sarang salam maramantar tetepeh ya torakinda Gusti kaula sedaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bu sepeton kaula hormatin dikinto atas nama pengasuh tiah matur sekelangkong atas ketena pada pasteja para alumni wali murid sarang bala tetangga sebutan kaulah hormatin ki matur sekelangkung atas ketina pada kinto hadir nang acara siang aremangken kinto napa imtihanan sekima acara kinto ampun sering ngelaksanakin ki matur sekelangkung atas rabwepon dadi ngemotin dalam napanya mana orang nyare ilmu kinto karena saya wajibakin serang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sarang Gusti Kanjeng Nabi ngintok nyari ilmu nika wajib atas pasera atas setuju orang Islam laki sarang bini. Makanya dalam madrasah kintok berarti napa satu-satunya abe karena susah dan kula syarat aja kintok panyarema malih menetralisir ben mengontrol abe karena nyari ilmu kintok karena apa makhluk epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Malokepon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kadintoh Pak Bu nika makhlukepon Gusti Allah kinto ason soson beda sekaparing akal tak kaparing nafsu. Paseraan malaikat makhlukepon Gusti Allah sekaparing akal kinto malaikat. Di malaikat selamana kinto malaikat kinto to ada Gusti Allah. Selamana malaikat kinto to ada Gusti Allah tak toman malaikat kinto drekah lha kinto malaikat Allah separing akal bila Allah pakon angin Allah pakon ocean kinto malaikat Gusti Allah lha bade malaikat Gusti Allah terjuganan engki ngemotin sepora lagi zaman mangken Mbak kan ngemotin dan gula kan ngemotin zaman mangken tepane perkara anyar
perkara anyar aropa panapa Pak perkaranya aja ponten kulit ka perkara anyar napa sedang mangken ka bareng perkara anyar kinto perkara canggih senapa osos nika abe ngolati napa abe masalah napa nang perkara anyar kinto beda Pak nika le perkara anyar kinto asla napa sejaman lambek nika tak bisa ngangkui mangken kita bisa jauh bisa semak perkara anyar kinto panapa kisingkat saos perkara anyar kinto aropa napa aropa HP lah HP jangan mangken lagi tenang perkara kinto acam-macam Pak acam-macam kebenaran acam-macam tujuan kegendagan le kula sekebayano boleh nang perkara anyar kinto nang HP bandar di kinto dan kula sekebayano boleh kinto malaikat Pak anapa nang paraneka malaikat ki memanggi malaikat kinto tak aropa pasera tak aropa lake tak aropa bini le nang perkara anyar kinto malaikat kinto wa adasteran obung pirang lanceng berebeng-beng paharopa bini malaikat abeng beng kinto beng manuk raja wali lagi kinto semasten asini kinto bani malaikat mungkin malaikat bagi orang setaoni tapi asina bagi don kula serabas kinto umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat kak dintoh mohon abdi nang mangki nang situng keterangan bang malaikat engki bang malaikat kinto adik bang tapi malaikat kinto tak jelis kelamin tak lake tak bini bang malaikat kinto lanceng Pak Bu gala bang malaikat kinto mano setrode pada koncong beng malaikat mano setrode pada koncong beng malaikat gitu dari badan depak ke koncong mano biasa gitu setrode pada koncong beng malaikat nika perjalanan 700 tahun nika jadi kinto beng malaikat mangkana dalam nyara ilmu kinto amba ada ilmu ngaji nika male abek kinto tak terpengaruh male abek kinto menang karena makhluk kepon Gusti Allah kinto beda sikapareng akal melolo kinto malaikat beda makhluk kepon Gusti Allah kinto tak kapareng akal tapi kapareng nafsu serah hewan seselamana hewan kinto ken lakonan cuma ken ngakan tedung le nika makhluk kepon Gusti Allah beda seterakhir makhluk kepon Gusti Allah kinto kaparengan akal juga kaparengan nafsu leneng kinto kapareng akal sareng nafsu makhluk kepon Gusti Allah pareng akal sareng nafsu kinto manusia le kinto dalam nyara ilmu kinto abek kinto male oning mangkan wajibakeun sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkong makhlukipun Gusti Allah umatipun Gusti Kanjeng Nabi kadinto umurah cepon nabi lain umur Kanjeng umat Kanjeng Nabi kinto tak jeng lanceng tak kati nabi lain mon nabi lain umur kinto sampai lebih dari 100 tahun malah selesai mangki keterang kinto tekina kinto sampai depak ke tekina terop kinto Pak ini kan malah nabi selain nabi sebelumnya tapi umatipun Gusti Kanjeng Nabi umur tak jeng lanceng umur pendek tapi walaupun umur pendek gencer kinto akal tekel apes lapes gencerna tipan apa jika tipan cenangan hadir dari kadinto niat dari compok se alomampa niat panapa le niat kinto pijeh nah panapa boleh ka niat kinto butuh niat kinto butuh apa kin niat nito karena niatnya kesenan tuakin apa anu abe contoh orang nyari ilmu niatin niat napa nyari ilmu cek sampai keliru niat nyari ilmu kinto bener untuk panapa tujuan nyari ilmu ini kali zalatil jahli wali mardotillah nyari ilmu tujuan kinto kengeleng kebutuhan ben nyari ridho pun Gusti Allah nikah niat dari pancenengan dari dalam ada kadinto niat panapa keniat kinto mebunga keniat ning gua pengajian keniat kayak muka bunga tuan rumah kita boleh genjer
Nah apa boleh nyari ilmu kinto niatin ken jambak lopot karena kinto pada kedatian karena pada situ ngureng kita boleh situng kancak kinto acerita dek dan kula pak acerita dek dan kula bu orang situng ngureng kinto cerita apa acerita pada situng dari keluarga na kinto keluarga nabi ini nah sesitungan kinto setretanan kemper sepopo nasi tibi kinto le dereng tuana sesetretan sekemper kinto memenduk kenangan lain pengaji nyara ilmu dek kenangan lain sesitungan sepopo na kinto niat teh pepolong tina le dalam teh pepolong bi sepopo na se anak situng kinto teh pepolong niatnya apa? Tina tangan ya bingko tek pepolongan arapah malai bode senyaingin. Ken malai bode sekebui asaingan, bode se malai kebu bode se adebat pada renga jual bibik juga kan ndak ada Pak. Lene kan nyari ilmu kinto tak bisa. Orang nyari ilmu kinto tak bisa kalau niat kinto. Le singkat cerita anak sekeluarga nangak anak kinto. Sedua nika monduk niat montuk na kenangan lain sesitong bitibi seki mareng sepona kinto nyare ilmu ken niat ken male bode senyaingin le mangkat pada mangkat le se anak sesitung berangkat depak ke ponduke kapan depak ke ponduke nika wallah alam le nika se anak nika bu niat reng tuana ken karena pak tak pepolong bi sepopo nama le bode senyaingin nika pleman padahal tahun ning cerah pleman dari ponduk depak dek compong aneh gak Pak lagi kinto men sampai keluar mangkanan niat tiap ponang terang hadis kinto niat nika tergantung napa se keniatin mangkan niat nika butuh napa se keniatin kicepona keterangan kemon abe niat entar dek kinto ken niat ken bener ngaji ken karena nyari ilmu ki oleh ka abe entar perantauan ke jauh ken niatnya rewese oleh niat dek kenangan apa boleh langkong sebora nah kemon niat dek kenangan lain sejauh seteja pantang seteja perkara kinto napa terkadung dek keni niat le nika dalam nyari ilmu male abe kah niat petepak cek bahwa abe nika pareng sehat serang Gusti Allah seteja anggota badan diri kocong obu sampai kocong soko kinto kengkara abe nika niat nyare ridho pon Gusti Allah abe nika ken ibadah dek Gusti Allah abe ngalampaki atoro dek kasepon Gusti Allah pasera sebedapak karisalah umat jawan mangken kinto pasera iki kadito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersukenan cepon hadis kadisan mak foto Adam manusia jangan kanu sakinto makhluk epon Gusti Allah umat epon Gusti Kanjeng Nabi umur tak jeng lanjeng dek pendek tapi gencer kinto akal tekel dalam nyari ilmu berarti abak kinto ken andi maliandi bekal male andi sango napa karena makhluk epon Gusti Allah umat epon Gusti Kanjeng Nabi kinto malah mate mula sete kinto lat peke selama badetumnya sebiasa along polong badetunya juk toju apolong mi sekancaan apolong napa sarang guru apolong sarang keluarga nika mula mate kinto bola peke amala selama badetunya sekipakuna kare kinto namung telok sepertama kinto sedekatun jariyah le orang andi ilmu kinto jelas teh cek bawa abe nika pak tetep kagung epon Gusti Allah sedekah tunjaria panapas sekan di abe sedekah kinto tak butuh dek artahkeun abas sedekah kinto kalaben apa telaben tenangga tak panapa nolongin contoh cebuna almarhum almafur lah ke Maimun Zubair sarang tebuna beliau mon bede bilis raja napa kene Bu bilis mon bede bilis Pak tebun almarhum ke Maimun Zubair kinto mon bede bilis jeding nika pakon kala
Mon bode bilis jeding nang aing kinto bilis kan tak bisa langoy mon bode tengah cak ke cuma ka jeding bilis mon bode nang gelas aing pah bode tengah cak ka pengkir kinto tak bisa Pak. Le kinto sarang almarhum almaghfur laka mun Zubair kinto sarang tebun beliau pakon pon tut ale pakon kalak sabek kimah bilis saya bisa acelen oh sabek ke tembok sabek nang kenang nang bereng sabek pakon ale kinto pola-pola marken abek ngale bilis ni keni kinto abek ni bisa tidak catat amal ibadah abek tadi kau Pak tak masuk akal Pak ini coba ada makhluk kepon Gusti Allah mulai keke boy iya ada sing kengko pah kule kabi mate kabi boy paham saya ngeke padahal situng saya mate ligin toh leleka sedekatun jariyah sedekah panapa berarti sedekah kalaban tanang karena setuju anggota beton kinto kantu amanah kenapa saus anana abe kinto kimas saus sedekah abe tak perlu harta ken tenaga saus ken cuma kelek ki buru cema ken bilis umane ken bilis pada mangki ecelon pancang pada perkara anyar tak orang lebet labu ya le ken ni ke saus pola di saat abe nika panggil serang Gusti Allah berde amal seketerima sekang kuisa mengadep de kajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala kinto si biasa nah mulai pane bilis nika kile emot tebun almaro aja emot larang sepo kula pah bilis sepate kapi me pateen jong ngeke pate kapi biasa nika paling mbok nika pagi kisah ngeke situng pah mate kapi kalau ngade kanja gula bade pontu kinto ngobu ajem kapan ngobu ajem napa keke tekos napa ajem napa pakan kakan tekos kok kapan kedekung pah napa epeke tekos saya beri petat ngarai kole lesek nyama tekos nih kayak seksa bu ngala ember bu kombon si aing pas seksa celup teh celup bisa beda neka pah cepon kejagulan neka iya sing akan tangan aja masuk wengkak boleh pejelem boleh kalau kekir gula ada tekos situng apa banyak jang gula bisa pah kole bisa temu cek di kesingike ini kawan para bu sebeton kaulah hormati tikinto sedekah tunjariyah nika sedekah nampa saos abad beten artah tenaga abek kinto termasuk kita kara sedekah sareng Gusti Buna napa hadi tebuna sasitong sahabat Abu Dzar Al-Ghifari matur da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebuna Gusti Kanjeng Nabi tebuna sahabat Abu Dzar Al-Ghifari matur da Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah panjenengan deten kula sedaya kinto pakon sedekah panapa sedekah kinto ya Rasulullah tebuna Abu Dzar Al-Ghifari Gusti Kanjeng Nabi jawab engki dan kula makon dak sedaya kinto menapa pada panjenengan pakon sedekah kinto napa ngelangaken bentuhipun Gusti Allah nikah sedekah bentuhipun Gusti Allah sedaya panapa sedeken kula sareng panjenengan kinto sedaya nika atas peparinganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi aba dalam kesehatan kinto berarti banyak syukur matur sekelangkong dak Gusti Allah terjuganan matur sekelangkong dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena barokah beliau aba nika parenguning cek bahwa sedaya panapa perkara sakit sehat mate odi rezeki napa sasetuju nika atas kesukaanikum baipun Gusti Allah dikintoh para bu sebeten kaula hormatin di nomor 2 napa alimu yuntafabi ilmu sekala manfaat napa ilmu kala manfaat dalam ilmu kala manfaat napa aja ke tata krama napa age sedekah ya ciri sedekah sedekah kinto ele kala manfaat kebiasaan nang kinto napa biasa nang kinto biasana badan kinto adan kol sekian berdena puji dur leneka al ilmu yang tafkal manfaat sekera dadi jalan ridhoipun Gusti Allah kinto nomor 2 saya terakhir napa ta ada mulai saya kinto waladun soleh ya daula anak sesoleh satu akida orang sepodu dua
le putra-putri panjenengan kinto berarti napa areben panjenengan dan kula sarta kinto napa areben kang kudu wagin waladun soleh yadaulah anak sesoleh setuaki dari sapa dua kinto selaking anak nikah ajegeh tata krama selaking anak nikah ajegeh ibadah dak Gusti Allah nyemak dak Gusti Allah murni kengkarah ridhoipun nyareh ridhoipun Gusti Allah sedaja panapa perkara selakon abad kengkarah nyareh ridhoipun Gusti Allah le selama kinto anak nikah termasuk anak sedua kida orang sepodu dua kinto kiceman mangken biasa nah pun cuman mangken le kadang asik teku perkara anyar kadang etikani tak aja Pak iki meneku HP ini kadang le tak kereje Bu bener Bu iki kita kula teman situng waktu sekoni situng waktu kinto ten kula beda aja nang situng kenangan kinto kula lebat nang beda acara pah nang perjalanan kinto kenangan kinto ten kula pah mangki anak karena juto ju ebeng labeng neku HP aroko sembuh nyemur laas iya aduh iya jen canggih embung wanas panas senyemur laas se anak nang tenang neku HP pah korokan bu beng labeng bu wane kecuan mangkene kampun ken gelem aja guys ken gelem atorok kereng sapodua ini kebecer mangkane pengaji nyari ilmu karena anak nikah arben karena anak terandiana waladun soleh yadaulah anak sosoleh sadua kida orang sepodu dua para bu sebeton kaulah hormatin ti kadintoh diridan kula kinyon seporah kimana ibadah tebon sekorang parsuka sekorang sopan abdi nyon seporah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.